呀，你们好吗？大家平安。Wah, Kingji, wah seng欢喜lah. Lihat saudara itu harus muahi, amin. Coba lihat kiri kanan, wah lihat kamu, wah muahi. Ya. Tadi saudara kita ada dengar bahwa ibadah Tionghoa kita akan berubah jam ke jam 5 ya, lewat. Mulai tanggal 24 April ya. 但早咱有听到报告吼，就是讲咱华人主会爱过个时间，就是到这个24号4月，就是到这个5点3字。 Saudara tahu jam pertama kali saya buat ibadah Tionghoa ini namanya dulu saya buat Hokkien karena waktu itu kan orang Singapura mereka nggak bisa Mandarin jadi cuma bisa khotbah Hokkien. Jadi ibadah pertama kita itu di 2006 di bulan April di minggu ketiga itu jam 5 sore. 因为头一摆来服侍个新加坡个主的牧者无，就是带这个申请，就是到这个福建主会嘅崇拜，就是到这个第3禮拜4月2006年。Ya, nah tanggal 24 itu kita akan ulang tahun ibadah kita genap 16, betul ya? 16. Ya, 到这个24號4月，就是咱福建主會對16年嘅敬拜主嘅時間了。 Dan di ulang tahun itu 到這個生日， kita ibadah kita kembali lagi seperti pertama kali. 咱嘅敬拜主嘅時間倒轉，一年尾頭一擺嘅崇拜。 Tapi ada bedanya sedikit aja. 有較別朋友， Kami kepingin saudara bahwa kita ibadah di sore ini kita adalah keluarga. 我嘅心情是但，咱到福建主會嘅崇拜嘅心情，咱是一個家庭嚟嘅。 Kan biasa habis ibadah sebentar langsung lonceng hoteng langsung pulang. 平常時咱散會嘅時候，大家咱都是慢慢等了。 Nah, mulai tanggal 24到這個24號4月開始嘅時候， kita nggak cepat-cepat pulang. 咱咪慢慢等先。 Ibadah kita 6:30 lebih selesai. 咱嘅崇拜差唔多愛到7點外。 Bapak Ibu bilang, loh kalau nggak cepat-cepat pulang, saya lapar dong, bawa cia loh. Wah, cia itu jam 6:30. Kalau 我較晚等嘅時，我多窮了，我愛食。 Tenang, bilang tenang. 放心， Tangsing,放心。 Oh. Nah, makanya saudara kalau keluarga itu kan biasa kita cia-cia sama-sama lah ya. Kalau 一個家庭，我定都是愛做舞者嚟嘅。 Ya, nanti di belakang saudara sama seperti di restoran-restoran nanti ada meja-meja. 當咱到後尾有每一個食物真好嘅，咱做舞來食。 Jadi habis ibadah kita bisa cia-cia bersama, saling kenal, kita lebih dekat karena kita adalah keluarga. 阿們，當咱從敬拜主好了後，咱做舞個後尾個，咱做舞者，做舞sharing，做舞陪個。 Saya nanti sekali-sekali saya ini suka masakan Manado. Ada kami punya ciri khas itu mihun Manado. Pasti enak. Jadi saudara. 台灣咱嘅地方有一個傳統，就是米粉喎，伊個咧做真好食嘅。 Karena tetangga kami dia bukan percaya Yesus, jadi saya sama istri suka kasih mihun. Ama itu yang orang Leolai, dia bilang kok beda ya sama mihun Teochew. Iyalah ini bukan Teochew nang, ini Manado nang. 我嘅隔壁人大擺我人做米粉袂好咯，送可以。 Jadi 但係真係袂平樣，你人米粉好食嘅。 nah, jadi mungkin saudara juga ada masakan apa yang enak, kita bawa, kita ciak bersama-sama, tepuk tangan buat Tuhan. 我相信咱一個有心愛大嘅、愛大隻嘅，咱做舞雜嚟，咱做舞隻。 Supaya kita saling kenal, tim-tim ibadah ini akan saling lebih mengenal sambil ciak kita kunjung sharing dan waktu kita pulang langsung ke rumah sisa langsung tidur. Tak sibuk cari Cia si Mika mau makan apa sudah udah ciak komplisin ciak siakeng ciak pengho
Pak Leo pulang semua, kenyang semua. Ya,咱可能会互相相白吼，经过做不做、做不食、做不背果，所以咱属灵得到祝福，咱嘅肉體本得到祝福，所以咱等嘅時候，咱免想法做，咱是有了。 Ya, mulai tanggal berapa? 幾號開始？ 24. Jangan besok bocah minggu depan belum ada. Kita beli depan tuh buka puasa. 咱到24號4月，到咱華正主即個福建主會嘅生日開始。 Ya, jadi kami percaya saudara kita akan semakin bawa banyak jiwa, bukan karena makan, bukan. Kita mau siakeng dulu, baru perut lah ini. Ya. 我相信咱最近嘅多新嘅會友，咁咱做部到呢個家庭裏邊。 Baik, saudara, khotbah saya ini akan bersambung dengan ibadah Paskah pada Jumat Agung pada tanggal 15 Jumat. 所以我今日愛配嘅即個寫經有關係當到即個咱15號4月嘅復活節。 Nah, biasanya saya kalau khotbah, apalagi di ibadah Tionghoa begini kan khotbah saya harus ringan-ringan, langsung contoh supaya jemaat mimpai ho. Kalau agak berat-berat jemaat apalagi ai asim-asim apa aci-aci, wah bo mimpai. Nah. 所以我嘅心情帶來即個福建主會嘅心情是講，愛配嘅寫經是要會得咱有簡單嘅，supaya咱聽得懂。 Jadi King Ji Ho, wah harus sampaikan supaya kita senseng yaso bukan cuma le kenapa senseng yaso? Wah tadi sakit sekarang sembuh makanya wah senseng yaso. Nah, cuma itu kita tahu. 人生咱嘅心情愛相信耶穌是講，我破病得到醫治，但我愛相信耶穌，但是我今日個大是會較進步，會較袂病。 Sehingga suatu kali hidup kita mengalami masalah, kita langsung caw. Kita tak lagi kateng, kita bilang sekarang bojodo lah, Yaso sudah bojodo. Mana ada? Saudara, sekali kita siang-siang Yaso, selamanya tetap Yaso. Yaso cincaho, amin. Amen. Ya. 我相信咱嘅心情，唔是講面對，咱主無祝福咱就莫去信耶穌了。咱相信咱甲耶穌是唔是無冤，但是我相信咱愛越來越進步。 Nah, kita mau belajar. Ini bahasanya agak bahasa berat, tapi saya mau sederhanakan aja begini. Kita harus tahu asal mulanya, awalnya kenapa saudara harus syanseng yaso. Dari mana kok tiba-tiba saudaraku Yesus ada sehingga kita panggil dia Yesus. Nah, kita mau belajar itu asal, sejarah dari awal. Sehingga kok bisa Yesus memilih saya. Padahal saya dari keluarga nenek moyang bos yang sang tiaso itu. Tapi sekarang wow semakin banyak ya. Kalau kita lihat kata ngoloncong ngotenlang banyak. Padahal dulu payaso loh, pai yang lain. Tapi lihat Yesus sudah memilih mereka. Nah kita mau belajar dari mana asalnya. 其實我甲兄弟姐妹分享是關係講頭一擺開始，到聖經裏邊記載嘅。 真理咱就要相信耶穌。 Dan ini merupakan berita Injil yang pertama. 即個就是講頭一擺嘅福音， Bukan di Injil Matius, tapi dari Kejadian. 唔是馬太福音，但是到這個創世紀開始。 Kalau saudara baca kitab Kejadian, kalau咱讀這個創世紀嘅時候， saudara akan tahu tentang Allah menciptakan langit dan bumi. 所以講咱有邊睇到一個咩主做天做地望末。 Teman saya yang bukan orang Kristen, 我嘅朋友一個也未相信主嘅 dia 人， bilang, Pak, 佢 saya baca kitab suci Bapak. 我讀到呢個聖經嘅譜嗬， Luar biasa ya Pak. 話伊講真 Saya 特別， bilang, apa yang luar biasa? 什麼特別？ Di kitab kami tidak tahu asal mulanya Allah menciptakan langit bumi. Manusia diciptakan hari keberapa cakrawala. Di kitab kami tidak ditulis. 但我咱相信嘅聖經嘅譜無打到安尼真正清楚。 Tapi di kitab kalian ya luar biasa. Dari mana manusia itu diciptakan. 但是到主耶穌可能這聖經伊打到真正清楚，是因為主創造咱創造這天地望末。 Kita kan punya kepercayaan dulu kan. Wah manusia itu dari dewa jatuh dari langit. Lah mana ada itu?
古早咱有一个相信讲咱是从天顶落来，还是咱是从石头起来，还是从老高起来？ Saya pergi ke satu daerah, di daerah Sumatera Utara, saya nggak usah sebut namanya. Saya tanya, kok kalian kulitnya agak putih-putih, apa seperti ada campuran dari Mongolia? Oh, bukan, nenek moyang kami, katanya nenek moyang kami itu dari langit jatuh ke bumi. Wah iya, saya bilang sunggokong kali ya. Saya tahu tuh kera putih tuh, loncat. 我捌去一个地方，就是到苏马拉那边吼，我问伊人，一年咱个皮肤一年你白着。 Kita wanang ke kongma si to titing lo lain na. Ya, jadi saudara, Alkitab kita jelas ditulis dari mana manusia itu. Nah ini kita mau belajar dalam bahasa Indonesia genealogi atau satu kajian tentang sejarah, latar belakang, silsilah. Misalnya, siapa marga Lim di sini? Lim, angkat tangan, Lim. Lim, wah Lim. Saya Tan, jadi setan. Lim, saya dari Pontianak. Wah, ke Pontianak satu pesawat yaitu 135 penumpang loncong baca Hokkien semua kita lo. Wah, bo mimpai lo cikayo lah wah lo loncong pepe gitu. Saya tanya, Pak, ini semua satu pesawat kok di booking ya? Oh iya Pak, kami ini marga Lim. Setiap tahun seluruh lim dari seluruh Indonesia, dari juga semua kumpul. Nah, tahun itu di Ponti, jadi keluarga Lim. Lalu saya tanya, Bapak tahu silsilah Lim? Kami tahu. Lim itu dari daerah mana kau di Cina? Ayo. Ini harus cek sejarah. Nah inilah Alkitab kita. Kita harus cek sejarah. Lim itu dari mana? Tan itu dari mana? Nah itu maksudnya genealogi, kita mau belajar, nggak usah dibahas. Ini limnya sudah keberapa campuran sudah lah, kita ngerti lah. Ini lebih bahasa Jawa lebih hebat. Ini untung menikah dengan ibu ini bisa bahasa Hokkien, kalau enggak bahasa Jawanang. Oke, maksudnya itu. Kenapa kita harus tahu satu marga? Itu maksud tahu sejarah. Nah kita mau belajar dari mana Injil itu. Nah saya minta tolong ibu dengan bahasa Mandarin, saya suka baca Kejadian pasal 2 ayat 17, silakan. Ya. Kejadian 2 ayat 17. Nah, ini kita mau tahu dulu Saudara supaya bisa kok tiba-tiba kita kenapa ya kita mau percaya Tuhan Yesus. Nah, ini saya sedikit pengetahuan supaya kita mimpai semua. Amin. PowerPoint pakai yang saya barusan kirim ya. Ini kayaknya yang tadi pagi deh, karena tadi ada tulisan itu saya delete ya. Jangan muncul yang saya rubah ini, soalnya ibadah 1-2 sama, cuma di Tionghoa ini saya harus sedikit bahasa banyak kurang yang tidak perlu. Boleh Ibu? Oke. Ya. 创世纪第2章17节，只是分别善恶树上的果子，你不可以吃，因为在你吃的日子，你必定死。Amin. Amin. Salman tolong mic ibu ini agak kuat ya supaya sudah pakai masker lagi nanti pelan. Perhatikan ayat ini ya, saudara. Ini firman sebelum manusia jatuh dalam dosa. 这个圣经大吼，有一个树无，有一个树桩吼，伊有一个果子，都是分别好甲无好个，伫顶食就是死。 Dan firman ini disampaikan kepada siapa? Adam. 所以这个圣经打的时候哦，人也未跋着罪。这圣经甲伫顶打的主就是甲阿当打。 Waktu itu Hawa belum ada. 到迄个时候，夏娃未有。 Jadi kita tahu bahwa Tuhan menciptakan Adam itu dari debu tanah. 咱会知吼，主创造人吼，阿当头一摆个人吼，就是经过这个土甲这个土。 Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia pakai mulut firman. Jadilah bumi, maka jadi. 主创造这个天地哦，是用伊个话打出来。 Jadilah terang, jadi. 所以他光，伊就光就来。 Jadilah cakrawala, jadi. 伊打天，天就来。 Jadilah binatang-binatang, jadi. 所有动物一打出来都是拢种有。 Tapi pada hari ke-6,
但是到第六日嘅時候，第六日嘅時候， Ketika semua sudah ada, dunia sudah ada, tumbuh-tumbuhan sudah ada, semua terang gelap semua sudah ada, 從保有嘅時候了， maka dia ciptakan manusia. 到迄個時候做一個人， Dia tidak sama seperti dia ciptakan. Jadilah terang, jadilah binatang, jadi tidak. 伊唔是用喙用伊嘅話單呀， Dia pakai tangannya sendiri. 伊用伊嘅攞支手來做， Dia ambil dari debu, 伊嘅土 tanah, lalu dibentuklah manusia. 做一個人起來。 Apa yang kita belajar dari sini, saudaraku? 到這個禮拜人學到什麼？兄弟姐妹， Kenapa untuk manusia Tuhan menggunakan tangannya sendiri? 即係做一個人起嘅時候，伊用伊嘅清本身伊嘅手來做。 Kalau terang, kalau binatang-binatang dia tidak pakai tangan, dia cuma sebut dalam bahasa Ibrani Yewa Yeor, jadilah. Manusia tidak. Dia harus dengan tangan. Kalau saudara baca Mazmur 139, bagaimana Tuhan menenun kita, kejadian kita dasar, dia menggunakan tangannya. 咱在做這天地萬物嘅當中，伊打升，直嚟升，所以直嚟做，但是做人嘅時候噃，伊嘅手好，就能忙做起來。 Mamang col ya. Oke, hafal sayang. Yang penting bukan mangsi ya, bukan ya. Pelan-pelan buat. David Hendro ketawa ya. Ya, jadi betapa spesialnya saudara, Tuhan menciptakan dengan tangan. Tahu nggak? Dia mau bilang begini, untuk manusia, kamu begitu berharga, kamu begitu spesial. Makanya dia bilang begini, ketika dia menciptakan manusia, dia berkata, sungguh sangat amat baik. 所以咱導致個學到什麼兄弟姐妹，咱學到主好本身伊嘅手來做，忙做起來。導致講咱了解什麼？導致講咱了解，咱主做人，咱是真特別、真寶貴嘅，伊做嘅每一個人。 Pakai bahasa Teochew, kamu itu spesial, luar biasa. Coba bilang kiri kanan, gunakan bahasa Hokkien Teochew. 1, 2, 3. Amin. Coba bapak-bapak setiap hari istri bangun tidur mukanya belum dandan, itu aslinya. Belum ada garis sana, garis sini, belum, itu asli. Dan Anda berkata begini, mama, Mami, terserahlah. Kalau saya panggil istri saya, Mami. Mami itu cantik sekali, Mami itu spesial. Mau nggak bapak-bapak? Kayaknya nggak mau. Ibu-ibu tolong ampuni bapak-bapak ya. 咱每一個人翁嘅就係學，每一個有請嘅時候，雖然咱嘅某也未裝下是正式嘅名啦吼，咱就係學落去啦，該打哇，那是真寶貴嘅，真特別嘅。 Orang tua sama anak, cobalah. Nih saya mau bilang, anak pria itu bapak-bapak jangan membahasakan, aku mengasihimu. Bilang begini, papa bangga sama kamu. Karena pria itu butuh keberhargaan. Tapi anak perempuan bahasa begini, kamu tuh cantik, papa sayang, papa mengasihi kamu. Nah itu. Kalau anak pria, bapak-bapak harus bilang begini, papa bangga. Dia keluar dari kamar saudara, bangga, bangga. Kalau anak cewek, cabokia, kita bilang, papa sayang kamu nak, papa mengasihi kamu. Ya. 所以咱做一個翁，還是一個查甫人，一年愛甲咱個查甫囝打，咱應該就會甲伊打。我看到了，我是真歡喜嘅。 Jadi 一年愛甲咱個查甫囝打，kalau咱查甫囝打，咱打了甲伊打，了是真嘅。 ya, jadi Tuhan menciptakan kita nggak sembarangan, dengan tangannya sendiri, Bapak Ibu. 主創造咱嘅時候，唔是四川做嘅。 Waktu jadi saudaraku, waktu selesai jadi, wah masih belum hidup. 所以做生一個人嘅時候，一個人佢還未有一個命嘅，還未有嘅。 Oh, kayak begini saudaraku, kayak film apa Hampir. hantu Hong Kong gitu. 敢若僵屍你看就能跳哦。 Belum ada kehidupan, manusia belum ada kehidupan. Tuhan bilang, sekarang aku akan memberikan nafas. Nafas itu bahasa Ibrani nismah kaim, itulah Roh Kudus. Maka manusia punya nafas itu pertama Roh Kudus. Wow. 所以主創造這個人嘅時候，伊還未有命，伊還未有生命嘅。但是叫要主將伊個
开无崩好这个人嘅皮嘅内边吼，这个人吼成为一个活嘅人去了。 Tapi kita lihat ayat tadi, saudara, perhatikan ayat tadi kan dia bilang, 寫經我同 kalau kamu makan buah ini, buah pengetahuan baik dan jahat, kamu mati. 上帝甲这个亞當達，kalau你食这个分別好甲歹嘅果子無，確定是死嘅。 Nah, lihat ayat ini kan, kalau bahasa Indonesia, pastilah engkau mati. 你是確定死嘅。 Tapi kita lihat ayat ini, saudarakunya. Jadi saya ingin dua ayat ini aja. Mari ibu silakan. Di Kejadian 3:15 kita lihat ada sedikit berbeda. Kok tadi tapi sekarang kok ada keturunan? 但是咱睇嘅一個寫經集吼，即呢度一個創世記第3章第15、11個吼，好像袂變樣個，好像有一個後裔啊，有一個伊嘅子孫啊，即係上帝打了會袂變樣呢？ Nanti kita pelajari ya. Tadi kan ayat itu bilang, ketika kamu manusia Adam makan buah ini, kamu pastilah mati. Nah, kan ceritanya kan mereka jatuh dalam dosa kan, mati. Tapi sekarang kita dengar ayat 15 Kejadian 3, silakan. 创世纪第3第55节。 我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇，女人的后裔也要伤你的头，你要伤她的脚跟。阿门。 Amin. Ya, kita lihat saudaraku, keturunan Mukui, keturunan iblis dan keturunan wanita. 咱睇下第啲寫經集，主有打即個查某人嘅子孫後裔吼。 Kalau tadi ayat tadi bilang ketika kamu makan buah itu kan pasti mati. Tapi kenapa ayat ini ketika mereka makan buah itu justru ada kata keturunan? Kalau keturunan berarti ada harapan, saudara. Kalau buat cái hậu裔berarti有一個希望。 Ternyata mati yang di ayat tadi, saudara. 到這個創世記第2章第11節，這個上帝打這個死嘅意思哦。 Bukan mati fisik. 唔是陪人嘅肉體嘅死。 Tapi mati artinya mereka hilang kemuliaan dengan Tuhan. 呢個死嘅意思是講人甲上帝嘅愛無離好像崩潰嘅呢款。 Karena begini Bapak Ibu, kalau ini saya singkat-singkat aja ayatnya, ketika mereka belum makan buah, mereka Adam dan Hawa manusia pertama itu di Taman Eden, mereka telanjang tapi mereka tidak tahu mereka telanjang. 咱會知吼，因為頭一擺，伊咱也未跋到這個罪的時候，亞當甲夏娃，伊咱是無穿衫無穿，伊咱安尼光白白的，伊咱無小理的。 Ya, tidak syoli gitu. Kenapa saudaraku? Kenapa? Karena mereka dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Mereka bisa ngobrol dengan Tuhan. Mereka tidak lihat dosa dan dosa belum ada. 因為伊咱顧得到主嘅，伊咱是到主嘅榮耀嘅內邊，所以伊咱嘅關係甲主是真光嘅，真正光嘅。伊咱也未知影這個罪事。 Tapi ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, ayat itu berkata, pastilah engkau mati. Mereka mati di sini bukan mati secara fisik seperti di Sitim yang mati dikuburkan, tapi mati mereka hilang kemuliaan baru mereka tahu, kita telanjang ya. 所以聖經打這個死嘅意思無是這個主嘅榮耀吼離開咱嘅身體吼，所以咱吼變好像退到咱家己。 Kalau hidup kita tidak di dalam kebenaran Tuhan, Bapak Ibu, 啊是咱嘅生命無到主嘅真理內邊， kita suka lihat telanjang juga, 咱會小理， lihat dosa orang, 咱會退到人嘅罪， suka lihat kelemahan orang. 退到人嘅能力， Hari-hari selalu bahas yang nggak benar-benar. 日日打嘅話是真無好嘅，真無祝福嘅。 Sakit hati lah, iri hati lah, cemburu lah, khawatir lah, walah. 但係話是歡樂嘅，心袂歡喜嘅。 Kalau kita di dalam kebenaran,
但是 kalau nang 活到主嘅真理裏邊， istri kita memang masih belum sempurna. 可能咱家寶佢也未真就咱愛嘅， Tapi kita tidak akan lihat kekurangan istri. 但是咱無退掉伊嘅能力， Tidak akan lihat kekurangan suami. 咱唔是退掉翁嘅能力， Tidak akan lihat kekurangan orang tua kita. 咱唔是退咱嘅爸母嘅能力， Tidak lihat kekurangan pelayan-pelayan Tuhan yang lain. 咱唔是退做無學晒每一個咱嘅能力。 Hanya orang yang telanjang suka lihat telanjang. Kalau nang dari 活到最裏邊，我咱大概退都是做嘅代志。 Itu sebabnya mereka baru tahu bahwa mereka telanjang. 所以到迄個時候，伊人 baru 才會知，伊人是真小理嘅。 Kalau ada orang ngobrol selalu cerita susah, masalah orang, kecewa sama Tuhan, masalah ini, masalah, itulah tandanya engkau tidak di dalam kebenaran Tuhan. 所以老師呢，聽到咱嘅會友配嘅話真無一個無好嘅，無一個鼓勵，咱都會了解伊攞到即個無到真理裏邊。 Pak wah leho kimji wah bohola paro wah bohola wah lo sila. 你見益是好無好？ Selalu lihat kekurangan, dia lupa Yaso membentuk dia dari debu tanah. Betapa spesial, engkau luar biasa, engkau anakku, engkau berharga di mataku. Tapi dia berkata, wah kingci wah bohola, wah boceng sim lah, wah bopeng ang lah, nggak tahu lah wah bobo apa lagi. Bobo kali tidur ya lama-lama. Bukan itu saudara, oh bukan ya. 伊大概話伊做嘅事是講無清醒嘅代志啦吼，伊無想到當講主一年要來創造伊創一個真好嘅主造嘅，對伊嘅生命裏邊。 Nah lihat saudaraku, keturunan Mukui, saudara sama keturunan perempuan, siapa keturunan perempuan? 第點是即個查某嘅好意子孫， Siapa juga keturunan yang si tumit? 第點是即個腳跟嘅子孫， Keturunan perempuan dan tumit itu sama. 陪即個查某甲即個腳跟麼？ Nah dari Penyo, dari sinilah kita belajar, oh kenapa Yesus memilih saya dari ayat ini. 導致講咱愛學，一年末耶穌一年愛選我，經過這些經咱來學習。 Jauh sebelum saudara Sanseng Yaso, ini saudara Tuhan sudah lihat engkau masuk dalam keturunan perempuan dan keturunan si tumit itu. 所以導致講咱了解吼，到早嘅時候，早時嘅時候麼，上帝已經為嘅規劃了，到每一個人伊會選嘅。 Jadi ayat ini saya coba tulis begini nanti diartikan. Ada seorang penebus yang akan memenangkan pertarungan atas kuasa iblis di kayu salib. 有一個救主麼，已經愛贏了，經過這個十字架頂。 Namun di dalam kemenangannya di kayu salib, 到伊這個十字架頂嘅得勝麼， sang penebus itu akan terluka. 這個救主麼，伊會傷害到，伊會受傷害。 Ini merujuk kepada luka-luka Yesus, bilur-bilur Yesus. 這個是陪講耶穌嘅病傷啊。 Tubuhnya penuh dengan darah dan mengalir sampai ke kayu salib ke tanah bumi. 陪講伊嘅身體是咪咪啊，脆脆。 Dan ingat, kematian Yesus bukan kematian kekalahan. 所以耶穌嘅死唔是陪輸嘅死， Tapi kematian Yesus, kematian yang dimana manusia yang di Taman Eden, yang putus hubungan dengan Bapa Sangti, dikembalikan lagi, saudara. 這個死是陪講一個人嘅犯罪到這個早嘅時候，到迄個大曼尼頓嘅時候麼，上帝喺佢搶到燈，個每一個人後邊佢可以講。 Jadi ayat ini saudara belum mengerti, nanti mengertinya nanti di Yesus. 到這個聖經他memang是也未清楚，但是到伊嘅腳背嘅時候，上帝就大就清楚嘅時候。 Siapa tumit itu? 地點是迄個地點打上帝打這個腳跟麼？到底是地點？ Ayat tadi bilang keturunan si tumit, di mana saudaraku akan meremukan kepala dari ular itu, Mukui. 今日咪這個聖經打這個腳跟嘅子孫麼？都是愛打這個抓嘅頭。 Mana saudara pilih kalau orang injak kepala lebih di kepala atau cuma diinjak di tumit? Tumit ini. Kalau kau nang lai suang, nang tak nang lai tau, asi ai mui nang lai kabui jiko, nang lai suang. Mana lebih parah? Di jika yo tang, Diinjak kepala atau cuma tumit? tau dio ta asi tau jiko, dio so sang.
Hah? Kepala. Saudara kalau cuma tumit, wah masih jalan, walaupun penyok gini masih bisa. Tapi kalau saudara kepala, wah langsung nggak bisa apa-apa, langsung. Tapi kalau cuma tumit, oh masih bisa walaupun nggak usah gitu. Ini penterjemah nggak menyesuaikan. Canglaunya udah gini, nggak apa. Kegantengan nanti berkurang. Jadi beda loh. Kepala itu bicara apa? Saudara kalau kena stroke, ayo kepala bisa masih hidup lagi? 头是陪伫个样伫在门，假如咱着中风，着伊个头无，kira-kira 那有变活个无？ Makanya lihat, tumit itu ujungnya nanti Yesus. Yesus memang kena, dia berdarah, ya luka, tapi ingat saudaraku, dia mati hari Minggu, kita memperingati tanggal 17 itu kebangkitan, sesudah Paskah, dia menginjak, menghancurkan mukui itu. Katakan amin. 这个脚跟嘅后裔是陪伫点陪讲耶稣，所以咱耶稣吼咧推个伊个骹尾个是陪讲伊个身体嘅受伤啊。但是主叫要赢，就是到这个咩？ Nah, saya mau ulang lagi. Siapa yang si tumit itu? 伫点是迄个脚跟啊个。 Kalau saudara baca Alkitab terjemahan Indonesia, saudara nggak tahu karena cuma ditulis itu keturunannya itu akan meremukkan tumit. Meremukkan si Mikai, menghancurkan. Tapi cuma tumit. Tumit itu siapa? Ternyata tumit dalam bahasa Ibrani Yakov. Yakov bahasa Indonesianya Yakub. 这个脚跟是伫点，脚跟吼到这个希伯来书给话写的时候，伊是打。 这个脚跟是雅克， Jadi dari keturunan Yakub inilah akan lahir sang Mesias. 经过这个雅克无嘅后裔无，就是爱出世救主救主。 Nih ayatnya saudaraku, supaya kita tahu saudaraku, Yakub itu namanya tumit. Nah, 所以雅克嘅意思是讲脚跟。 Kejadian 25 ayat 26. 创世纪对25对26章。 Ini sejarah, jadi saya harus ada ayat-ayat banyak sedikit ya. Tapi tetap kita pulang tetap jam 7 malam kok. 今日我配的是有关系咱历史上嘅代志吼。 Enggak saudara ya. Nanti jam 7 itu kalau sudah tanggal 24 sudah Cia Hall, baru pulang. Kalau ini kita harus cepat pulang. Ibu bisa? 创世纪第25章第26节，随后又生了以扫的兄弟，手抓住以扫的脚跟，因此给他起名叫雅各。利百加生下2个儿子的时候，以撒年正60岁。阿门。 Nah, kita lihat saudaraku ya, ini kalau bahasa Indonesia kan, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Jadi tumit itu namanya Yakub. 所以到这写经大后以扫先出世，但是叫尾嘅阿弟可能嘅叫尾嘅阿弟出世，伊出世嘅时候嘛，伊看到以扫嘅骹尾，所以这个骹尾吼伊名做雅克。 Nah, kita harus tahu saudaraku, kenapa Tuhan memilih Yakub dan Tuhan mengganti namanya bukan lagi Yakub. Nah, di Kejadian 32 ayat 27 sampai 28 dia ganti namanya bukan Yakub tapi Israel. 所以到这个创世纪到32章27到28，到迄个时候，上帝爱甲雅各打一打，你个名唔是雅各了，但是我爱甲你换做以色列。 Ya, bisa Ibu dapat? Ya, silakan Bu. 创世纪32章27节到28节。那人说：“你名叫什么？”他说：“我名叫雅各。” 28。那人说：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因为你与神与人效力，都得了胜。”阿门。 Nah, lihat saudara, namamu bukan lagi Yakub, si tumit itu, tapi namamu adalah Israel. 所以咱睇哦，这个脚跟哦，
伊会咱伊个上帝个答，你个名毋是叫雅克，但是以色列。 Saudara berkata, lah kan wah tenlang, wah Hokkien nang, wah bukan Israel. 老师，咱问讲，喂，我是唐人，我都毋是以色列人啊。 Nanti kita lihat, kita kamsecuho, kalau secara Israel memang kita bukan orang Israel. Tapi Yesus akan lahir dari keturunan Israel. Sehingga nang loncong dunia ini mau tenlang, mau huangkialo. Sianseng yaso, kita adalah Israel yang dicangkok Israel rohani itu. 所以虽然咱毋是以色列人，但是感谢主，就是弥赛这个救主无，就是出世到以色列，咱是外邦的人，但是主无创人，都是插到以色列个根迄个。 Inilah keturunannya supaya saya mau silsilanya dari sini Bapak Ibu. Nah supaya kita tahu, inilah saudaraku semua dunia itu semua asal muasal pertama dari Adam. Adam ke Set, Set ke Nuh, lalu air bah, manusia habis semua, muncullah air bah itu selesai, ada keluarga, satu keluarga namanya keluarga Nuh, mempunyai 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. 咱读册囡仔会知吼，这是陪讲咱人的祖传啊。一年的主吼，叫要用这个女无来做一个规划，到每一个人。 Saya lihat saudara, jadi saudara bangsa-bangsa di dunia ini asalnya dari sini Bapak Ibu. 咱睇吼全世界嘅人吼是到这个女开始。 Nah, saudara lihat, saya tidak bahas Yafet dan Ham karena inilah Yafet itu anak-anaknya ini, bangsa-bangsanya ini Ham, ini Arab, Afrika. Oke, saya mau bahas dari Sem. 我唔是陪亚弗甲哈姆，但比我係陪这个Sem， Karena Tuhan memilih Sem. 因为主选到了这个 Sem， Tuhan pilih Nuh, lalu Tuhan memilih Sem. 主选这个女，叫要伊选一个囝名做 Sem。 Dari Sem inilah coba lihat lahir keturunan Abraham, Ishak, tadi tak tumit Yakov, lalu turun ganti namanya jadi Israel, jadi satu bangsa. Bangsa Israel karena Yakub mempunyai 12 anak, dipilihlah satu suku namanya Yehuda. Dari situlah keturunannya kalau saudara baca Matius pasal 1, inilah silsilah Kristus anak Daud, anak Abraham, muncul, lahirlah sampai ke Yesus Kristus. 所以咱睇下到这个主选这个 Sem 落来伊个囝，到这个Abraham 落到这个以撒雅克都是伊生了12个种族都是以色列。 Ya. Jadi Bapak Ibu lihat keturunan yang dibilang tadi kita kan belum tahu. Ternyata keturunan tumit itu adalah Yakub. Yakub punya keturunan. Ternyata jalur keturunan itulah Yesus harus lahir. Dia berinkarnasi jadi manusia. 所以咱睇到这个雅克无，雅克嘅12个嘅囝无，主就能到迄个就能选到这个救主，到这个救主来边。 Dan ingat Yesus lahir bukan seperti lahir begini. Kalau ada laki-laki dan perempuan, itu mereka lahir dari papa mama. Itulah kita semua ini. 所以咱会知吼，耶稣是主本身落到世界，成为一个人，伊个出世哦，甲咱白白样，咱大家咱是有爸母个，有爸母个做才有生着咱，但是耶稣白白样。 Tapi Adam dan Hawa mereka lahir tanpa bapa, tanpa ibu. 咱睇阿當甲小花無，伊咱生吼無經過查甫甲查某個， Tapi Yesus 但是耶穌 punya ibu, 伊有阿媽， tidak punya bapak. 但是伊無阿爸。 Kenapa saudaraku? 真的， Karena dia dikandung oleh Senling, Roh Kudus. 因為聖靈充滿到伊個聖殿， Jadi Yesus itu masuk ke keturunan Maria itu dari keturunan Israel sampailah lahir Yesus. 所以就是講咱睇了無，耶穌無是經過這個以色列嘅都傳無來嘅。 Nah kita saudara di luar Israel tapi bisa termasuk keturunan tumit itu karena nasile sanseng yaso, woman sanseng Yesus. Kita masuk keturunan yang dinubuatkan itu. 所以當咱相信了耶穌嘅時候，咱本是朋友，
都是算讲到这个查某落来嘅后裔。 Jadi Yesus Kristus adalah yang disebut sebagai apa? Keturunan perempuan atau si tumit. Yang pada suatu hari nanti dia akan lahir dari seorang perempuan yang lahir tanpa ada proses benih seorang laki-laki. Itulah Yesus. 所以到这圣经打，就因为耶稣出世，都是无经过这个大波浪嘅证。 Pertanyaannya saudara. 就因为咱来哦，兄弟姐妹， Tujuan kelahirannya ke bumi untuk apa? Nah lihat gambar ini. Menghancurkan kepala ular yang sudah ditulis di Kejadian 3 ayat 15. 所以主今日落到这世界成为一个人无，伊嘅意思就是讲爱打这个头嘅抓，这个抓嘅头。 Jadi saudara kita melihat saudaraku, kemarin saya, Bu sambil persiapan ayat ini ya, kemarin saya di Taman Buana, Taman Buana, Bonavista, memori saya Taman Buana, ini memori mengingat saya tinggal di Taman Buana, Bonavista ya. Awak tahu ini siapa Bonavista siapa? Ya, jadi saya mau antar anak-anak IG, ada salah satu pelayan bilang Pak Roy, boleh datang ke Bonavista. Blok apa saya lupa, pokoknya RT 1, kita RT 2 ya, RT 1. Ada satu keluarga yang belum percaya Yesus, sakit jantung dan keluarga ini nggak tahu mau kemana lagi. Dan ya saya ke sana, saya dengan waktu yang terbatas karena saya buru-buru antar anak, tapi saya pikir ini jiwa, saya nggak mau tunda-tunda. Dan mereka orang Selat Panjang, Hokkien, Teochew itu. Hokkien ya, oke, saya kelang jadi nggak ketemu. Jadi saudara, saya nggak peduli, saya ceritalah karena mereka nggak ngerti saya mau panggil siapa. Mereka ada telepon Boksu Hermanto, tapi dia sibuk, jadi mereka telepon saya Boksu Roy, hantam aja saya, Teochew sikat aja. Sudah saya datang semua bapak ibu saya ini pendeta, bahasa Mandarin pendeta apa? Boksu. Bukan Mandarin. Oh, Mose. Mose. Boksu tuh begini. Jangan saya Mose. Jadi saya ke sana, saya bilang dulu saya orang gereja, saya bahasa Teochew nggak tahu benar apa salah. Istri anak di mobil karena mereka kalau turun pasti terlambat IG. Saya buru-buru sana. Dia, saya bilang, Pak, Bapak siang-siang yaso, hola. Orang kalau udah emosi pasti semua hola. Ya, orang kalau makanya saudara kalau saya layani orang tenlang, saudara, jangan layani lagi dia petantang petenteng. Dia usir saya, teng lah. Tapi datang yang udah memang-mangsi bisnisnya, ekonominya udah mang-mangsi, nafasnya. Nah itu cepat itu datang aja saudaraku. Pasti saudara seperti saya bilang, Bapak le ai iti. Oke. Le ai gitu. Kan semua saudaraku ya, doain ya Pak Aceh boleh kunjungan sejejer RT mantan lu Pak Lukas itu. Jadi semua saudaraku saya doa saudaraku. Saya doa. Nyanyian hancur udah nyanyian kan gua udah semua jurus semua sudah keluar. Saya bilang Bapak Ibu keluarganya semua mereka pai-pai. Saya tinggal di situ, saya mantan RT mantan. Jadi cari aja blok H nomor 16 ya. Kalau ada apa-apa ya sebelum bawa ke Jakarta kita mau datang mau doa. Ini tugas Tuhan buat kita, tujuannya menghancurkan kepala mukui iblis. Ayo Ibu, Roma 16 ayat 20. 罗马书第16章20节，是平安的神快要将撒旦践踏在你们的脚下。愿我主耶稣基督的恩常与你们同在。阿门。 Amin, tepuk tangan buat Yaso, haleluya. Makanya jemaat Tionghoa, ayo kita cari jiwa, cari orang yang tadi udah mang-mang. Itu cepat itu. Yang lagi piang sui, itu cepat itu. Kalau dia masih petantang petenteng, waduh Injil susah masuk gitu. Tapi tunggu kalau dia itu datang. Ya saudara ingat tugas Tuhan buat kita apa?
menghancurkan kepala ular, mukui iblis, penyakit apapun. Tadi saya ibadah satu, saudaraku, ada orang kena kanker leukemia. Saya doa, saudaraku, saya bilang, ibu percaya kuasa Tuhan, bapak percaya kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan ada di tangan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sudah, mimpai. Saudara, kalau mau terjemahkan saya memang bergumul, saudara. Nah, meremukan tumit. Nah, sekarang tadi kan tumit. Pak, kan tadi Bapak bilang kalau kepala kan hancur. Iya, mukui hancur, oh. Tapi tumit itu lihat, dalam proses tumitnya dia akan memar, merah, hancur, luka. Merujuk apa? Yesus di kayu salib. Dia luka, mukanya nggak kelihatan lagi. Itu maksudnya mukui menghancurkan tumitnya, tapi tidak semua. 背即個粉水腳跟無是講魔鬼無，就是愛傷害人，愛抹人。但是唔是傳播啦，是到人嘅生定呀。 Saudara, hari ini mungkin saudara masih ada pergumulan, 可能 sakit. 當見啦有艱苦， Saudara ada macam-macam masalah. 有真濟問題。 Ingat, bagi Tuhan itu cuma tumit. 那記得對主嚟打，這個是腳跟呀。 Anak Tuhan jatuh tidak sampai tergeletak. 人敗嘅時候，人不要逼嘅。 Karena ingat saudaraku, mukui tidak akan menghancurkan kita. Malah dia cuma bisa menyerang tumit, tapi dia tidak bisa menyerang kita semua. 因為魔鬼並做嘅就是傷害人呀，可能受傷害嘅況呀。 Hari ini kalau engkau mengalami masalah, ayo bangkit. Karena bagi Tuhan, tugasmu akan menghancurkan mukui itu. Kalau nak kena je umum tu, nak kia kilai, nak sing kia kilai. Ini nak ke cek tu sih tak cek satan ke tahu. Yesaya 53 ayat 5 ini bukti saudaraku. Dia mukui itu meremukkan tumit. Ya, Bu. 耶赛亚书53章第5节，那知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。阿门。 Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Saudara, setelah penggenapan penginjakan kepala ular, yaitu sengsaranya, di mana keadaannya terluka, Tuhan Yesus berteriak atas kemenangannya. Ini bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Dia berkata apa? Sudah selesai, sudah dilunasi, sudah didamaikan apa yang mati di Taman Eden yang terpisah dengan Bapa. Sekarang kita didamaikan, kita bisa panggil ya Aba, Bapa. Oh tipe. Kita bisa panggil Yaso, na. Lihat, Tuhan sudah mendamaikan dan Tuhan berkata, sudah selesai. Penyakitmu, kutukmu, dosamu sudah diselesaikan. Tepuk tangan buat Tuhan. Amen. 所以我對耶穌釘死十字架嘅時候，是證明講主已經贏了，已經打到這個撒旦嘅頭了。所以主打離開到這個十字架釘嘅時候，當伊也未離開嘅時候，伊打什麼？已經勝了。人已經嘅加上上帝嘅講證樣理嘅喎，主耶穌已經跟人接到燈了，所以主已經做夠了。 Amin. Kita bangkit berdiri, saudara. Hari Jumat nanti saya akan menyambungkan khotbah tentang sudah selesai. Ada 7 perkataan Tuhan, dia selesaikan di kayu salib. 所以到這個復活節喎，到這個4月到這個拜五嘅時候喎，當我接這個寫經我嚟個，人攏總每一個人答，今年咪主打嘅7個月到這個寫經嘅寫經到這個十字架頂嘅時候， Saudara, betapa spesial kita, saudara. 人是真特別嘅兄弟姐妹。 Sejak di Kejadian 3, ternyata keturunan perempuan itu ternyata kita itu. 往來喎到這個創世記第3第15度，上帝配到人之個了當經了。 Padahal keluarga kita mungkin tidak percaya Yesus sebelumnya. 可能人嘅家庭喎，人嘅家來人個也未相信耶穌。 Tapi Tuhan sudah melihat engkau suatu saat engkau akan相信Yesus. 但是主已經推到真遠了，伊推到人嘅時候。
Dulu kita diinjak oleh mukui, sekarang kita yang menginjak mukui. 古早是撒旦伤害人，但是当今人就是爱打伊的头。 Kita diperbudak oleh kutuk penyakit. 古早咱是靠白听恐怕， Tapi Hokinji, kita yang injak penyakit itu kita 所以 doang. 今日咱都是爱将这个白听赢过这白听。 Haleluya. Yaso, yaso, yaso. 耶稣是